Kenzo, ya boleh depan. Gak pensil. Oke, now bahasa. Sekarang kita akan melakukan tes lisan bahasa. Valen, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah bagian dalam yang membentuk cerita, yang membentuk Why you laugh? yang membentuk cerita menjadi satu kesatuan utuh. Oke, good. Quinzia, Eh, apa yang dimaksud dengan diplomasi? diplomasi adalah Apa diplomasi? adalah penggunaan halus untuk warga atau Oke, next. Lukas. It's not funny, Lukas. Jelaskan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Oke. Sedangkan surat pribadi bersifat personal. Oke, very nice. Jadi, mengapa data dalam formulir harus diisi dengan benar? Data dalam formulir harus diisi dengan hati-hati dan cermat agar data dalam formulir tidak berantakan dan data dalam formulir itu harus rapi dan kita memastikan bahwa data dalam formulir akurat dan valid. Iya, kenapa harus akurat dan valid? Supaya orang yang membaca dapat mengerti apa yang kita tulis dengan benar. Oke, Kenzo, bagaimana budaya Korea bisa terkenal di dunia? Dengan mendukung budaya mereka agar konten Korea akan menarik minat masyarakat mendunia. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan diplomasi? Diplomasi adalah digunakan untuk cara halus memengaruhi masyarakat yang dunia. Jadi, jelaskan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang ditujukan kepada orang yang penting dan biasa pada surat resmi terdapat kop surat atau kepala surat. Sedangkan surat pribadi sering ditujukan kepada teman atau keluarga seperti surat mengundang atau surat untuk menanyakan kabar. Oke, good. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah bagian dalam cerita yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Oke. Quinzia, mengapa data dalam formulir harus diisi dengan benar? karena terjadi Karena jika terjadi kesalahan akan menyebabkan berbagai masalah, yaitu penolakan aplikasi, kesulitan verifikasi, dan bahkan mereka melibatkan data tersebut. Oke, good. Valen, apa yang dimaksud dengan diplomasi? Lukas.
Lukas. Ayo Valen, apa yang dimaksud dengan diplomasi? Lupa. Cara untuk jelaskan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi digunakan untuk kepentingan resmi dan menggunakan bahasa yang baku, sedangkan surat pribadi digunakan untuk teman atau keluarga dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Oke, good. Quinzia, bagaimana budaya Korea bisa terkenal di dunia? Dengan cara memperkenalkan budaya Korea ke dunia internasional. Oke. Lukas, apa yang dimaksud dengan diplomasi? Penggunaan cara Cara? Syah? Jerik? Bagaimana budaya Korea bisa terkenal di dunia? Karena banyak sekali orang yang menonton K-drama, musik, mendengar musik, dan film Korea, dan mereka terpengaruh oleh semua yang terdapat dalam film tersebut seperti makanan, fashion, dan lain-lain. Oke, good. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita, Kenzo? unsur yang penggunaan di suatu cerita, di bagian cerita yang satu kesatuan utuh di dalam cerita. Okay. Now, higher education. It's okay, Kenzo, take turn. Kenzo, Lucas. Okay, Kenzo, first question. What is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis is with bones with holes. It usually gets older people. Okay. Jerik? Why is it important to eat a variety of foods every day? We should eat the variety of food every day because the food that we eat too much, it will be not very good, and we will get less of the other nutrients such as vitamin, protein, and carbohydrate. What should you do before and after you do the exercise? Before exercise, we must drink liquid. For? For what? For Quinzia. What is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis is when they become old, this disease they bones break easily. Okay. Valen, name 3 solo exercises and explain how they help your body. monkey bars, jogging, and One more. push up. Okay, next question.
Why will the girls? No, no, no. What should you do before and after you exercise, and why? Um, What should you do before and after you exercise? Lukas. um, drink a liquid to avoid the sickness. Okay. Quincy? Yeah. Why is it important to eat a variety of foods every day? Why is it important to eat a variety of foods every day? Can you give a reason? Okay, next. Lucas. Why will the girls gain fat than the boys during the puberty? Why will the girls gain fat than the boys during the puberty? Let's go, Jarek. Why will the girls gain fat than the boys during the puberty? The girl will gain fat during puberty because the hips and the breasts will go wider and bigger. Another reason? Hmm? Another is Okay, Kenzo. Why will the girls gain fat than the boys during their puberty? Because girls produce more estrogen, which promotes the fat storage. Okay, good. Name three solo exercises and explain how they work in your body. Jogging, push-ups, lift up, lifting weights, because solo exercise can help build up your muscles, lungs, bones, and heart. Okay, Jerry. What is osteoporosis and who usually get it? osteoporosis is the disease that make our bone weak with holes and it can break easily, and the people who usually get it is the old people. Okay. Name Name three solo exercises and explains how they help your body. The exercise. Jogging, Yeah. push up, and lifting weight. That can help our muscles. That can help our Make it quick, come on. that can help our bones feel that can prevent osteoporosis. Okay, good. Vincia? What should you do before and after you exercise? Drink a lot of water to keep our body hydrated. Okay. Uh, Valen, what is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis is the disease that can make your bones weak and and all people can get it. Okay. That is all for oral test today about health education. Thank you, everyone.